पूजामूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणा स्वामी चित्ताग्नि रे स्त्री झास देवार रहस्य कौन? आज्ञा रहस्य कौन बा? स्त्री बहुत भल पात स्वामी की हेतु दे पड़ी थो। माने स्त्री जदि भल पाइब सी चिताग्नि रे डेई पड़िबो। खाली भल पाइब न आज्ञा, बहुत भल पाउथो। बहुत भल पाउथिबो। जणे दि जण ना आगुरु थिला समते डेउथिले, माने समते भल पाउथिले। आजिकल स्त्री माने भल पानती सेन पई डेउ नांती। एया तो तम कहिया कथा। दर्शक बंधु, मो सुमन भाई कहले भल पाइले आज्ञा निया को डेया पई भी इच्छा हबो। देखो कि भल पाया आजिकल बोधे तार कहिया को चाहूला, आजिकल से भल पाया नाही बोधे से डेउ नांती। आउ से गोटे थिला सेमिति डेउथिले समते। आउ दर्शक बंधु, एति सुंदर हृदयस्पर्शी कथा आज अच्छी, माने हृदय को छुईला भलिया, मर्म को भेदिला भलिया, ये समाज को सुधार कला भलिया आज एक सुंदर कथाटी अच्छी। निश्चित तो आमे शुणा, कारण ये प्रज्ञा पुराण एमिति पुराण जोटा मनीष को गोटे अनगढ़ मनीष को सुगढ़ करदेव, आउ मनीष भितर दिव्य तो जाग्रत करदेव, ये मनीष भितर मानविकता तैयारी करदेव, ये पशुरु जाइकिरी देवता हवार योग्यता ता भितर आसी जो। जदि दैनिक प्रज्ञा पुराण शुणुचंदी जीवन में किछि ताको उतारुचंदी, उतारिया पूर्व चलतु ना आज टिके हजिबा प्रज्ञा पुराण रे। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। ए भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। आस्था संकट उपचार पाई प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। ये मानव देवता प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। दर्शक बंधु, जन्म ग्रहण करती 1772 मसीहारे बंगाली ब्राह्मण जणी जहाँकर वेद उपनिषदर आज्ञा खाली वेद पुराण जानी नथिले, भागवत मध्य जानी थिले, भागवत पाठ मध्य करुथिले। और ता सहित तांको भितर एमिति विचार थिला, सेतबेले जेतबेले जन्म ग्रहण करिथिबा से दिव्य पुरुषंकर नाम होछि राजा राम मोहन राय। नाटी भी शुणी थे आपण, जी जन्म ग्रहण कले से समय रे आज्ञा मोगल मानकर भारी प्रादुर्भाव चली थाए, आउ तांको निर्जीव करिबा पाई हिंदू धर्म लोक माने लगी थांदी, किंतु से ईसाई धर्म को आगु को आनिया पाई, हिंदू धर्म पतन करिया पाई दैनिक से माने लगी जाई थांदी। ये जो राजा राम मोहन राय चिंता करुथिले, अच्छा हिंदू धर्म पतन धीरे धीरे आसी देखिले हिंदू माने कौन करुचंदी ना धर्म करुचंदी। कि धर्म ना राति पाइले गोटे लाठी धरी फूल तोलिबा, आउ ए जो निर्जीव फटो देखुचंदी जार जीवन नहीं से फटो पाखे मेंच खंडे फूल गदेबा।
ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବା, ସେଇଠି ବେଲପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ସବୁ ଖାଲି ଧୂପ ଦୀପ ବେଲପତ୍ର ଭୋଗ ଲଡୁ ପେଡ଼ା ଏଇଠି ଦେଇ ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ ଦିନି। ଆଉ କହିଲେ ଏଇ ବୋଧେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପତନର କାରଣ। ଆଉ ଇରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ବେଲପତ୍ର ଫୁଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏହାକୁ ଗଦେଇ ଗଦେଇକିରି ବିଶ୍ୱାସ ଆଙ୍କର ଧର୍ମ ଏଇଠି, ଏଇଥିପାଇଁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପଥର ଏ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ଆଙ୍କ ଠାକୁରକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଇଏ ରଖିବେନି କାହାକୁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଏଇ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ, ତୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବୁ, ତୁ ଘରୁ ପଳା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ସେଇ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅଛି। ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ଆସ୍ଥାକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ହେଲେ ସିଏ ସେୟା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସିଏ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖାଲି ଏଇଠି ନ କରି ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଆସିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଭାଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶବକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଏହାକୁ କହିକିରି ନେଇଯାଇ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସବୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ। କହିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ 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 ମରିବ ଚାଲ, ଆରେ ସତୀ ହବ ଚାଲ। ଓହୋ ଆପଣ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମାନେ ସିଏ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲା ସେଇଥିରେ ମାନିଯିବେ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ? ଏ ସତୀ ପ୍ରଥା ବଳି କୁରତା ଦେଖି ଆଖି ଆଗରେ ଘୃଣା ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, সবিয়ে কুহন্তি তুমকু তুমে অনাথ নাথ। এ স্বামী চালি গলে স্ত্রী কু সতী হেবা জরুরি, নহলে অসতী হইব নিয়ম থিলে করি। জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, সবিয়ে কুহন্তি তুমকু তুমে অনাথ নাথ। দর্শক বন্ধু তাঙ্কো ঝিয়ে তো দেখুলে এই সতী প্রথার ক্রূরতা সেতবে চালিছিলা। যে স্বামী মরিগলা, এমানে সবু গোটে পণ্ডিত মানে গোটে নীতি নিয়ম গোটে কাড়িলে। কোণ কাড়িলে? সেতবে ইংরেজ সরকার ଥିଲେ, ইংরেজ সরকার ଥିଲେ, কিন্তু এমানে আঙ্কর লেখিলে যিয়ে মরিଯିବ তা স্ত্রী তা চিতাগ্নিরে যাইকি ঝাস দেব, তাহলে যাই সে সতী হব। 7 জন্মকু পুরা পতি পত্নী সিনা সেই চিতারে মলে, আউ থরে জন্ম হলে সে স্ত্রী তুমি স্বামী হইকি আসব। যদি ন মল তাহলে ফাড়ে ফাড়ে হয়ে গলা, অসতী হয়ে গলা, পাপ লাগিব। এই যে নিয়মটা করে আজ্ঞা দর্শক বন্ধু টিকে চিন্তা করতু। মো সুমন ভাই গলা ভাল পাইবাটা টিকে জোরে থিলে না আজ্ঞা যাই নিয়ারে ঝাস দেওয়া পড়ব। আজ্ঞা টিকে আপন ভাবতু, আজির বিচারকু আমি নবা। সুমন ভাই সেদিনর কথা বোধে রাজা রামমোহন রায় যেত লেখিলে ইয়ে ঠিয়া হয়েছিল হ্যাঁ। আমি আজির কথা নবা, গোটে নিয়া জলুথিব, জনে মরিনি, তা ভিতরে আত্মা আছে, সে প্রাণ তার অছি, তাকে সে নিয়ারে নেই পকাইবে। জানিছেন না? অল্প সতী হওয়া যাই বস, সে কোকাই উপরে বস, নিয়া লাগিব। সে যদি হু আ কই উঠি আসব, এপটে কম তাঁকু কম করুবে না কিଏ ভালারে ঠেলুথিবে হেলা। তাঁকু তাঁকু বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র দ্বারা তাঁকু ঠেলুথিবে। এই বস মানে আজ্ঞা এটা দণ্ড হয়ে গলা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেইটা ভাব। ইয়ে সমস্তে কোণ যিয়ে মরিগলা স্বামী তা স্ত্রী মরিয়া পাই বাউন্ডু, কিন্তু এমিতি যোগরে আঙ্কর ভাই মরি যাইছিনে, আঙ্ক ভাউজ তাঙ্ক ভাউজକୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇକି ନେଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି
ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପକାଉଥିଲେ ଏମିତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଆନ୍ତା ତା ସ୍ୱାମୀ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ବାହ ଏ ତମର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ସିନା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୂପ ପୁଅ ତ ଅଛି ନା, ସନ୍ତାନ ତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ତମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ସତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଚିନ୍ତନ, ଇଏ କି କ୍ରୂର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିଏ ଏ ନିୟମ କରିଛି, ଏ ନିୟମ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ତନ୍ନ ତନ କରି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିକିରି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଆଜିର ସମାଜ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆ ପୂର୍ବର ସମାଜ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଗଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବି କହିବୁ ଆରେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ମରିଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବି ନେଇ ମାରିଦେବ, ତା ଛୁଆ ପିଲା କାହା ଭରସାରେ ରହିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତନ କଲେ। କହିଲେ ମାରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା, କ'ଣ ଆ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ, ବଳପୂର୍ବକ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସତୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବିକୃତ ମାନସିକତା ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ନିୟମକୁ କେହି ଜଣେ ହେଉଥିବା ଭୁଲ ନିୟମକୁ ତାର ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ନେଇକରି ଜବରଦସ୍ତି ବସଉ ଦେଉଥିଲେ, ତରବାରୀ ଆଉ ଭାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯଦି ବାହାରୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆହୁରି ବିବାସ କରିଦେଉଥିଲେ। ବସ୍ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କହିଲେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ସମୁଦାୟ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନିୟମ କରିଥିଲେ ମରିବା ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ପଛେ। ଆଉ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ରାମମୋହନ ରାୟ ଧରି ପାରିଥିଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ କାଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ଭାଗ ରହିବ କି? ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମନା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବି ଚାହୁଁନି, ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏ ହଉ ସତୀ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକିରି ଆଣିକିରି ତୁମେ ପକାଅ ନାହିଁ କହିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିୟମଟେ ଆଗେ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଏ ନିୟମ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖଣ୍ଡୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ସମୁଦାୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ହେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ହେ ଜାତି ଦ୍ରୋହୀ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନିୟମ କାନୁନ? ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗି କହିଲେ ଜାତିରୁ ବାଛନ୍ଦ କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାଛନ୍ଦ କର, ସେ ଯାଉ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଯାଇ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ତମ ପୁଅକୁ, ଆରେ ଏଇଟା ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀଟା, କହୁଛି ଠାକୁର ପୂଜା କର ନା, କହୁଛି ସତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼େ, ପଳା, ତୋର ରହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଥକି ଯାଇନଥିଲା ପାଦ, କହିଲେ ଘର ପଛେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଜାତିରୁ ବରଂ ବାଛନ୍ଦ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଠିକ୍ ସେ ଠିକ୍ ହିଁ କରିକି ରହିବି। ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଭୁଲକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରିବି କି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆମ ବିଚାରକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଯେକୌଣସି ନିୟମ ଗୋଟିଏ ଲାଗୁ ହେଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବିଚାର ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ନିୟମ ଆଣିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଇଯିବ ଯଦି ପକ୍ଷପାତତା କରିବା? କାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିପାରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିପାରିବାନି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହେଇପାରିବାନି, ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବାପା ହେବା? ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି? ଗାଦିରେ ବସିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିବା ଦରକାର, କାରଣ ସିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ବିଚାର ତା ଭିତରେ ଆସିବ। କିଛି ସମୁଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କହିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମତିକି ରଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି?
आज्ञा इंग्रेज सरकार तो चाहूला देशर लोकरा मर जातु नारी जाति गुरा लिभि जाऊ एमाने पाठ न पढ़ु एमाने शिक्षित नुहतु किंतु आज जड़े विद्वान जड़े समाज सुधारक जन उपनिषद आ वेदर ज्ञान थी व्यक्तित्व आसी बुझाऊँगी सरकार मध्य हार मानिले कहले आपको नियम कर आपको नियम रे आमे लेखिबा कारण प्रमाण देले राजा राममोहन राय कहले मु तन करी शास्त्र पढ़ी जेतबले जो माने अंधविश्वासी लोक माने थिले से गोटे जगह सभा तैयारी कले कहले अरे हे से राजा राममोहन राय कौन जाई सरकार पाखे आलिगेशन कलानी सतीदाह प्रथा बंद करेंगे ये मैंने सती हे सब पापिनी हो सब कलंकित हो ये सतीदाह प्रथा को बंद कर ये भल कथा को बंद कर हेले राजा राममोहन राय कौन कले दर्शक बंधु जदि गोटे बढ़िया पदक्षेप किए नौची समाजर मंगल हम समाजर उन्नति हम से भली व्यक्तित्व राजा राममोहन राय कहले जातिरु बाछंदा कर चलिब मते धर्मद्रोही कुह चलिब मते जातिद्रोही कुह चलिब किंतु नारी मानंकु जो सती हवा ना रे तुमे तांको जबरदस्ती नहीं नियारे तांको चितारे स्वामीर चितारे स्त्री की झास दौच एटा संपूर्ण रूपे शास्त्र विरुद्ध मु तन करी शास्त्र पढ़ी कौन कहले कहले सती है बापा ही शास्त्री किछि एपरि नाही पाप होई जीवा मानिबा केबे उचित नाही जय जय जगन्नाथ सभी कुहंती तुमको तुमे अनाथ नाथ ए काम्य कर्म कुतहीनता कुहा जाइनछि विधवा होइण व्रत को ब्रह्मचर्य मानुची जय जय जगन्नाथ सभी कुहंती तुमको तुमे अनाथ नाथ कहले मु शास्त्र को पढ़ी सती हवा पाई जे चितारे झास देले जने सती हम एमती कौन जगार लिखाई आउ झास नदेले जे पाप हम या मध्य लिखा जाइनी बुझेले लोक को कौ बही लिखाई प्रमाण दियो आज किसी लोक मन इच्छा कही चली जहाँ मुंडे जहाँ जुटिला कही अरे प्रूफ दियो ना प्रमाण दियो ये लिखाई ना बिना प्रमाण रे आमे जे किछि कहि दई चलबा किंतु जतले प्रमाण कहले कहले काम्य कर्म जोटा ए जो आमे जहाँ तैयारी करिसेंदी जो कर्म ये सतीदाह प्रथा से ही जाउची सेटा गोटे घून्य कर्म तुम निज इच्छा गोटे नियम करदेव शास्त्र को काटिके तुम नियम मानिदेव आम जगार अच्छी आमर बह सारा पर कौन स्त्री लोक सिंदूर पिंधबनी हाँ ये कौ शास्त्र लिखाई सिंदूर पिंधिले तो बाहब पुणी तुमर कौटी है ना आम जाति आज्ञा अच्छी बाई सारा पर झुंटिया पिंधबेनी ये कौ जाति रे गोटे तैयारी हो तैयारी करने को सब नकल सांगरे टिके अकल जोड़वा आज्ञा निजको बड़ करने बुद्धि खर्च करती हाँ मुझे जानी बोली आउ कहले जदि जड़े वैधव्य हो सारा पर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करे सी ही सती नो टेंशन ये जिते एतिकी कहीदेले कौन कले ना 1829 मसीहा डिसेम्बर मास 4 तारिख दिन सतीदाह प्रथा बंद करने सबु दिन बंद हो ये जिते इंग्रेज सरकार निष्पत्ति की पूरा लागू करदे कहले सतीदाह प्रथा हो पार नहीं मरीगले स्वामी ता स्त्री जे कंपलसरी आसी झास दब या केबे सत्य नहीं जे जबरदस्ती नहीं करी जदि करिबा ता उपरे कार्यानुष्ठान दंड हाँ कार्यानुष्ठान हम दंड विधान हम आज्ञा अगणित विधवा महिलांकर भाग्य खोलीगला जा हो बंची गलु दर्शक बंधु मु भी अनेक थर भावे यही सब जिनिस पढ़ी सारापर मो मन भितर आसी आज्ञा नारी कौन पाप करी कि नारी मरीगले ता पुरुष को तो कहीं कहना तू
ये जदि सती सत्य प्रथा गोटे करती सत्यवान प्रथा कहीकि पुरुष मरुना ना नारी की खाली सस्ता देखिले आज गीत बाहर से नारी उपरे आज जहाँ हम से नारी उपरे ओषा व्रत हम नारी उपरे आज्ञा नारी की नहीं ये लाछना कहीं ड्रेस कटिंग छटिंग से नारी उपरे कहीं आज्ञा नारी कौन आम समस्त हाथर खेलना कि किंतु ये जो सतीदाह प्रथा पछरे गोटे रहस्य कहले राजा राममोहन राय कौन कहले ये सतीर नाम रे नारी को हत्या करा जाउची संपत्ति लोभरे सख जे आज बास करिछि जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सभी कुहंती तुमको तुमे अनाथ नाथ ए निज स्वार्थ पूरण पाई केते हीन भावना नारी को हत्या करिबार विकृति का योजना जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सभी कुहंती तुमको तुमे अनाथ नाथ कहले नारी को गोटे प्रकार हत्या करा जाउची स्वार्थ पूरण पाई जमी बाड़ी संपत्ति बाड़ी आम सब नहीं जीवु जदि स्वामी मरीगला स्त्री मरीगला तो संपत्ति सब आमर ये परिवार भितर भी थिला परिवार लोक भी सहमति करुले जा सी मरीगला तो मरीगला ता स्त्री भी मरी जाऊ संपत्ति बाड़ी सब आमर छुआ को आम रखिदेव सरला कम किए पुणी ता स्त्री रहिले तार गोटे भाग को आमर गोटे भाग ये चिंता करी ये सतीदाह प्रथा को रखी कहले विकृत मानसिकता को ये नारी को जो हत्या करिवार योजना तैयारी करथिले पाखंडी माने ताकू बंद करिया भाई राजा राममोहन राय निज को तिल तिल कर दे इंग्रेज सरकार को विवश कर देइथिले सतीदाह प्रथा को उठेया पाई जहाँ 1829 रे से सतीदाह प्रथा उठी थिला उठीगला पर आज बढ़िया कि अच्छा ना आज्ञा तुम कहले भल पाउथिले खाली जाइए डेइबे दर्शक बंधु अरे भल पाइया ए शरीर रे मृत शरीर को कौन के भल पाती जीवित शरीर यही हाड़ मांसर बंची शरीर को भल पाइया मरी सारा पर कि भल पाइया दर्शक बंधु निश्चित विचार आपण मैंने देवे ये सतीदाह प्रथा उठिला भारी भल है मो संगे आपण मैंने सहमति अच्छा कि ना कमेंट रे निश्चित जनइबे दर्शक बंधु विदाय नवा पूर्व चलतु दुईबार भगवान कर नाम नवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी दर्शक बंधु जीवन रे तकलीफ बा समस्या बा जंत्रणा क्या आसी न थाए समस्त को आसी थाए आ जी जिम्मेदारी उठे थाए जिम्मेदारी उठेला वाला ही बेसी तारी पाखक तकलीफ पहुँचे किंतु से केबे हारी न थाए कहीं जानी से सब बड़े जितेबले दुख आसो जितेबले जंत्रणा आसो जितेबले समस्या आसो आईदर से किसी शिखब नहले ताकू जीतब कारण से जिम्मेदारी नवा शिखी ना उठेबा शिखी जीवन में मन पकातु बा जीवन में मन रखी था एक कथा जे जिम्मेदारी मु उठेबी आउ कहा किए उठाऊ न उठाऊ मु अच्छी ना मो ऊपर तो मोर आत्मविश्वास अच्छी मैं हूँ ना से जिम्मेदारी उठातु भगवान कहले तू जो गोटाई हाथ में जिम्मेदारी उठा को चेष्टा करू पछपटे मुझे सहारा देदेवी दर्शक बंधु जिम्मेदारी उठातु जीतंतु ना कि शिखंतु ये कामनार सहित आज कथा ये रखुच रोच नमस्कार
ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।